أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه جميع الوعز وجل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الفاتح إلى حضرة من سوف رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأهل بيته وصحابته كرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بين روح آبائنا وأمتنا وأجدادنا وجداتنا والإكرامنا والاستجنا ولمعلمنا ولجميع المسلمين والمسلمات خصوصا المرحوم الحبيب أني أسأل رحمنا سكاب لا رؤيا المرحوم كي عبد الرحمن سعيد بن سعيد ولا رؤيا المرحوم كي مختار لوفي لا رؤيا المرحوم فوقف مصلى دار المتقين وأصولهم وفراعهم أن الله يتقسم بالرحمة ويسكنكم الجنة إلى حضرة النبي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات بالعقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله. الحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا وإلهنا ولك الشكر وما ينبغي لجلال وذكر الكريم لعظيم سلطانك. اللهم صل صلاة تنجينا بها من جميع الأموال والآفات وتغفر لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع الشيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات تملكنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك سميع قريب مجيب دعاء قاضي الحاجات. اللهم اجعل أن تقبل وأنصي ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم ومن قول لا إله إلا الله سبحناه سبحان الله وبحمده. صلى على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس مبارك خضيئة منا واصلا ورحمة من مواهبك ناجنا وبركة ساملا نقدمها ونهدي إلى حضرة النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى روح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى كل منهم وصحابة رسول الله أجمعين وإلى روح من اجتمعنا هنا بسببهم. اجعل اللهم ذلك النور يسعى ويندل له بين يديهم وإلى روح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجدتنا وإكرامتنا وليسرجنا ولمعلمنا لجميع المسلمين والمسلمات من مشارق الأرض إلى مغربها بغرها وبغرها. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافيهم وارحمهم واجعل الجنة مسواهم. اللهم اجعل قبورهم روضة من يد الجنان ولا تجعل قبورهم فرعين حفرات النيران. اللهم انزل الرحمة والمغفرة والشفاعة علينا وعلى جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات ارفع لهم الدرجات وضاعف لهم الحسنات وكفر عنهم السيئات ودخلنا الجنة مع الآباء والأولياء والصالحين والصالحين والأمهات. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية وادخلي في عبادي وادخلي جنتي. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات خصوصا لمن يتصدق في مصلى دار المتقين سابقا ولاحقا. ربنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار. يا عزيز يا غفار يا ستار. وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صل على
محمد يا ربي وارض عن السلالة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي فارحم والدينا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي وارحمنا جميعا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي وارحم كل مسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي يا سامع دعانا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي بلغنا نزوره يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي نختم بالمشفع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القوي الغالب الولي الطيب الباعث الوارث المانع السالب عالم الكائن والبين والزائل والذاهب يسبحه الآفل والمائل والطالع والغالب ويوحد الناطق والصامت والجامد والذاهب يضرب بأدله الساكن ويسكن بفضله الظالم لا حكيم أدر بديع حكمه والعجائب في ترتيب هذه القوالب خلق مخا وعدما وعددا ورقا ولحما وجدا وشعرا بنجم مؤتلف متراكب من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب لا إله
قد جادوا بالدموع السواكب والقوم بين النادم والتائب وخائف نفسه يعاتب وابق من الذنوب إليه هارب فلا يزالون في الاستغفار حتى يكف كف النهار ديون الغياهب ويعودون وقد فازوا بالمطلوب وأدركوا رضا المحبوب ولم يعد أحد من القوم وهو خائب لا إله إلا الله وسبحانه وتعالى من ملك أوجد نور نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من نوره قبل أن يخلق آدم من الطين لازم ورد فخره على الأشياء وقال هذا سيد الأنبياء وأجل الأسفياء وأكرم الحبائب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه بسم الله الرحمن الرحيم أول ما نستبدئ به رد حديثا وردا في نبي كان قدره عظيما ونسبه كريما وصراطه مستقيما قال في حقه من لم يزل سميعا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه الحديث الثاني أن طيب يسار عن كعب الأحبار قال علمني بالتوراة إلا سفرا واحدا كان يخدم ويدخله الصندوق فلما مات بي فتته فإذا فيه نبي يخرج آخر الزمان مولده بمكة وهجرته بالمدينة وسلطانه بالشام يقوس شعره ويتجر على وسطه يقول خير الأنبياء وأمته خير الأمم يكبرون الله تعالى على كل شرف يصفون في صلاتك صفوفهم في القتال قلوبهم وسيفهم يحمدون الله تعالى على كل شدة ورخاء ثلث يدخلون الجنة بغير حساب وثلث يأتون بذنوب وخطايا عظام فيقول الله تعالى لملائكة اذهبوا فجنوهم فيقولون يا ربنا وجدناهم أسرفوا على أنفسهم ووجدنا على أعمالهم من الذنوب كأمثال الجبال غير أنهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه فيقول الحق وعزتي وجلالي لا جد من أخلص لي بالشهادة كمن كذب بي أدخلهم الجنة برحمتي يا عز جواهر العقول وخلصة إكسر السر الوجود مالك قاصر ولو جاء
بذل المجهود وواسبك عاجز عن حسر ما حويت من خصال الكرم والجود الكون إشارة أنت المقصود يا أشرف من نال المقام المحمود وجد رسل من قبلك لكنهم بالرفعة والعلا لك شهود اللهم صل وسلم وبارك عليه فتزل عرش ضربا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلت السماوات أنوارا ودجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولم تزل ترى أنواعا من فضله وفضله إلى نهاية تمام حمله فلما استدى بها الطلق بدرب الخلق ودعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كانه البدر في تمامه صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي السلام عليك يا رسول السلام عليك يا حبيب السلام عليك صلوات الله عليك الله يا نبي السلام عليك يا رسول السلام عليك يا
عليك صلوات marhaban marhaban ya nur al-aini marhaban marhaban jandal husaini marhaban ya Rasulullah ya marhaban bika inna bika sa'ad marhaban marhaban ya nur aini marhaban marhaban jandal husaini marhaban ya marhaban ya nur al-aini marhaban jandal husaini marhaban 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 ya marhaban ya nur al-aini marhaban jandal husaini marhaban marhaban cinta bil amril muttaq dunya fi'in ya ya wajdi wa zibai al badru alaina min thaniyatil wada wajib syukru alaina ma da'a lillahi da هل في خير البقاع أنت غوثنا جميعا يا مجمد الطباع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم فاجعل مجتمعنا غاية حسن الختام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اتنا ما قد سألنا من عطاياك الجسام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم من الأرواح منا بلقاء خير الأنام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم المختار عنا من صلاة وسلام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم محمد عليه وصحبه صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه السلام عليكم ورحمة الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah
Alhamdulillahi wassalatu wassalam ala rasulillah wa ba'du. Kita bersyukur Allah sehatkan badan, Allah kuatkan iman, bisa hadir dalam rangka sholat subuh berjamaah. Juga diteruskan dengan hadir di majelis maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan sama-sama kita ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Lalu kita bersolawat kepada Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sama-sama mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Barang siapa yang berkumpul dalam satu majelis lalu mereka bersyukur dengan alhamdulillah dan bersolawat kepada Rasulullah, maka mereka semuanya tidak merugi di hari kiamat. Semoga kita yang hadir pada pagi ini termasuk hamba Allah yang beruntung dunia dan akhirat. Kepada para alimul ulama Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Muhammad Soleh Marwani, kepada para guru jamaah terkhusus DKM Musola Darul Muttaqin, semoga hadirnya kita pada pagi ini membawa barokah untuk kita semuanya. Kita tawassul dengan suratul Fatihah. Semoga dengan berkahnya suratul Fatihah kita yang hadir pada pagi ini mendapatkan ilmu yang barokah, dan semoga hadirnya kita pada pagi ini semuanya tercatat sebagai pahala ibadah. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Syafaat dengan huruf shin fa ain. Asal katanya syafa'a yashfa'u. Artinya dalam kamus Arab Al-Munawwir yaitu genap. Jadi syafaat itu asal katanya berarti genap, lawan kata dari ganjil yaitu witrun. Ucapan ini ada dalam Quran surah 89. Quran nomor urut 89 namanya Al-Fajr. Wal Fajr walayalin ashr wasyafa'i wal wathr. Demi waktu subuh, demi 10 yang malam. Ada pendapat 10 yang malam, 10 terakhir bulan Ramadan, dan demi yang genap dan ganjil. Jadi syafaat asal kata bahasa Arab artinya adalah genap. Sedangkan menurut definisi panjang, saya mengartikan lebih simpel. Syafaat artinya adalah pertolongan dengan izin Allah. Saya ulangi. Syafaat adalah pertolongan dengan izin. Tadi kalimat di ujungnya adalah dengan izin Allah. Berarti siapapun bisa memberikan syafaat asalkan harus izin siapa? Ucapan ini terbukti dalam Quran surah Al-Baqarah. Man zalladzi yashfa'u indahu illa biizni. Maka dalam sholatnya, setelah sholat tambahkan lagi doanya, Allahumma ja'alna min ahli syafa'ah. Pelan-pelan ikuti saya. Allahumma ja'alna min ahli syafa'ah. Semoga Allah jadikan kita semua termasuk ahli syafa'ah.
Syafaat itu saya bagi jadi dua, umum dan khusus. Bareng ya. Syafaat saya bagi menjadi yang pertama, yang kedua. Umum itu siapapun bisa ngasih, tapi syaratnya harus izin Allah. Sedangkan khusus hanya satu manusia yang Allah pasti izinkan memberikan syafaat, dan satu-satunya manusia di hari kiamat yang pasti syafaatnya Allah izinkan adalah syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi. Makanya di acara-acara Maulid Nabi ini para pembicara, pembawa acara, siapapun selalu mengatakan semoga kita mendapatkan syafaatnya Rasulullah. Karena kalau beliau memberikan syafaat di hari kiamat, sudah pasti Allah izinkan. Bisa dipahami sampai di sini? Syafaat tadi dibagi menjadi berapa? Yang pertama, yang kedua, saya bahas umum dulu. Syafaat umum saya bagi jadi 5. Dihafalkan ya. Biasanya kalau pagi ingatan masih lancar. Ya, semoga kita semua ingatan kita jadi lancar nih. Syafaat dibagi menjadi 5. Ya Allah, barusan banget tadi itu. Syafaat dibagi menjadi yang pertama, yang kedua, umum harus izin, sedangkan khusus sudah pasti Allah. Saya bahas umum dulu. Umum saya bagi menjadi 5. Dunia, kuburan, mahsyar, jembatan sirat, surga dan neraka. Biasanya kalau pagi apalan lancar. Umum dibagi menjadi yang pertama, kedua, ketiga, mahsyar. Cuman 3 orang yang bicara. Keempat, jembatan sirat, dan yang kelima. Jadi kalau begitu di dunia kita sudah bisa nerima syafaat. Di dunia kita bisa ngasih syafaat. Mana dalilnya kalau di dunia bisa nerima dan bisa memberi syafaat? Hadis Sahih Muslim, nomor hadisnya 947. Angkat suara yuk. Qala Rasulullah, ma min mayyitin, bareng-bareng, yusolli alaihi ummatun minal muslimina yablughuna mi'atan. Barang siapa yang meninggal dunia, barang siapa yang meninggal dunia, jenazahnya disolatkan dengan jumlah jamaah 100 orang. Berapa tadi? Nomor hadis berapa? Barusan banget. Ya Allah, murah, subhanallah, la haula wala quwata illa billah. Hadis Sahih Muslim nomor hadis 947. Berapa orang tadi? Berapa orang? Tapi dalam hadis nomor 948 bukan 100, 40 orang, arbauna rojulan. Jadi kalau begitu baik yang mensolatkan 40 atau 100 orang, dua-duanya benar. Bisa dipahami sampai sini? Barang siapa yang meninggal dunia, jenazahnya disolatkan dengan jumlah jamaah yang pertama, yang kedua, tolong fokus dengan ucapan ini, ya, sama-sama yuk. Kulluhum, yang nyolatin apa? Nyolatin apa solatin? Nyolatin itu bahasa Betawi, nyolatin. ya. Kulluhum, yang nyolatin, yang mensolatkan, bareng-bareng ya. Yashfa'una, memberikan syafaat. Berarti kalau begitu apa yang terjadi? Illa syufi'u fihi, maka dengan izin Allah ini jenazah, ini mayit mendapatkan syafaat, asalkan yang mensolatkan jumlahnya 100 atau. Saya tanya, ini jenazah atau mayit masih di mana? Keranda. Ya, memang di keranda ya semuanya ya. Di mana tuh? Di dunia. Berarti kalau begitu dunia itu bisa nerima syafaat, di dunia itu bisa ngasih syafaat. Jadi kalau bicara syafaat nggak melulu akhirat.
Di dunia aja kita bisa ngasih syafaat, asalkan kita yang mensolatkannya jumlahnya 100 atau 40. Saya tanya, ada nggak di kita jenazah disolatkan dengan jumlah jamaah 100 orang? Ada nggak? Dai sejuta umat, wafat tahun 2011, almarhum Kiai Haji Zainuddin. Beliau meninggal dunia, jenazahnya disolatkan, ada nggak jumlah jamaah yang mensolatkan 40 orang? Lebih. Tahun 2013 kita dikejutkan oleh dai muda sedang naik kendaraan motor, kecelakaan di Pondok Indah. Bahkan beliau meninggalnya di malam Jumat, disolatkan di Masjid Istiqlal. Almarhum Ustadz Jeffrey. Ada nggak almarhum Uje ini disolatkan dengan jumlah jamaah di Istiqlal 100 orang? Kiai pesantren Pondok Modern Gontor, Kiai Haji Abdullah Syukri Zarkasi, dan berapa banyak ustadz kiai yang meninggal disolatkan dengan jumlah jamaah lebih dari 100 orang. Tapi tadi yang saya sebutkan, yang meninggalnya yang disolatkan dengan jumlah jamaah 100 orang, yang meninggalnya ustadz, yang meninggalnya kiai, yang meninggalnya habib. Kalau ada ustadz kiai habib meninggal disolatkan dengan jumlah jamaah banyak, itu saya anggap biasa. Ya benar ya? Kenapa biasa? Jamaahnya banyak. Tapi kalau orang biasa kayak kita nih disolatkan dengan jumlah jamaah banyak, itu justru banyak enggaknya yang nyolatin bukan tergantung orang, tergantung kita. Maulid Nabi datang nggak nih? Ini ngarepin makan, ada makan ya? Maafin saya ya. Ini yang datang begini kan bukan hanya Maulid Nabi tujuannya, tapi silatur. Maulid Nabi datang, forum kuliah subuh datang, tahlilan datang, kegiatan RT datang, orang kenal sama kita, tetangga kenal sama kita. Ini Maulid di samping rumah nggak mau tahu aja, tahlilan tetangga meninggal nggak mau ikut campur atau hadir. Jangan harap tetangga kenal sama dia, dan jangan harap yang nyolatin juga banyak nantinya. Betapa kagak Kevin ini? Maka insya Allah kita yang hadir saat ini nambah silatur, maka insya Allah yang nyolatin juga banyak. Amin. Tapi ada manusia yang meninggal dunia disolatin bukan sama manusia. Ada jenazah yang jenazah meninggal dunia ya. Memang udah meninggal dunia dianya ya. Ada jenazah disolatin bukan hanya sama manusia. Jadi ada orang disolatin sama malaikat yang ikut nyolatin. Luar biasa. Siapa ustadz yang disolatin sama malaikat? Dua. Pertama Uwais Al-Qarni, kedua Ummi Mahjan. Bareng. Pertama, kedua, apa yang membuat Uwais Al-Qarni disolatkan sama malaikat? Baktinya sama seorang ibu. Dia bakti sekali sama ibunya. Bahkan dia rela gendong ibunya dari Yaman menuju Mekah untuk berangkat haji. Gara-gara dia punya ibu dan bakti sama ibunya, dia meninggal dunia, disolatkan jenazahnya sama para malaikatnya. Berarti dia taat sekali sama siapa tadi? Ada nggak suami ngasih duit ke ibunya, diam-diam takut ketahuan sama istri? Ada yang begitu? Di daerah mana orangnya? Cepete rumah saya, cepete ya. Oh, jangan dong ya. Itu yang membuat dia disolatkan macam tadi, malaikat. Yang kedua tadi namanya, yang kedua Pak, barusan banget siapa namanya tadi? Ummi Mahjan disolatkan oleh malaikat. Apa penyebabnya? Penyebabnya adalah hadis at-Tabrani. Nabi mengatakan, ini ra'aituha fil jannah, aku ngelihat Ummi Mahjan berada di dalam sorga. Lima talqutul qadha minal masjid, karena kesibukannya tiap pagi dan sore nyapuin sampah yang ada dalam masjid. Maka pengurus masjid, pengurus musola, sebenarnya dia sedang mengurusi rumahnya Allah. Pengurus masjid, pengurus musola, sebenarnya dia sedang menghormati tamunya Allah. Maka kita sekarang berada di rumahnya.
Dan kita sekarang saat ini sebagai tamunya, maka insya Allah yang melayani kita, insya Allah meninggal dunianya disolatin malaikat. Maka yang sambutan tadi Pak Zen, ya Pak Zen ya, dia meninggal dong berarti dong ya. Maka insya Allah disolatin sama siapa tadi? Malaikat. Tapi ada orang jenazahnya bukan disolatin malaikat. Ini orang jenazahnya dimandiin malaikat. Lebih hebat lagi, ya memang begitu Pak. Lebih hebat lagi, bukan disolatin tapi siapa dalam sejarah jenazah dimandiin sama malaikat? Namanya Hanzolah, istrinya Jamilah. Yuk. Namanya istrinya. Bapak apal namanya apa nama istrinya nih? Namanya Hanzolah, istrinya. Kejadiannya perang Uhud. Perang apa? Uhud. Apa yang terjadi ketika Rasulullah menguburkan para syuhada Uhud? Beliau melihat tanah yang di situ ada jenazahnya Hanzolah ikut basah. Rasulullah melihat para malaikat turun dari atas langit ikut memandikan jenazahnya Hanzolah. Kata Rasul, tanya kepada istrinya Hanzolah, siapa tadi? Kata Jamilah, suamiku Hanzolah meninggal dunia dimandikan oleh para malaikat karena kita berdua pengantin baru. Suamiku berhubungan dengan aku, kata Jamilah, belum sempat mandi junub. Langsung pergi jihad bersama Rasulullah. Gara-gara habis berhubungan sama istrinya, belum sempat mandi junub, yang mandiin malaikat. Jangan dicontoh, cuman Hanzolah. Jangan-jangan ntar malam berhubungan, nggak mandi, langsung perang. Siapa yang mandiin? Nah, kembali lagi. Tadi kalau begitu di dunia bisa memberikan apa tadi? Nah, habis di dunia, nih jenazah dibawa kemana? Kuburan. Ada buku namanya Bushrol Kaib Biliqo'il Habib, karangannya Imam As-Suyuti. Di dalam buku itu tertulis sebuah hadis. Apa Ustaz? Allah berpesan kepada bumi, ya ardo la ta'kuli lahmahu, wahai bumi jangan engkau makan daging hambaku ini. Allah pesan sama bumi, jangan hancurkan ini daging hambanya. Bumi bicara, ya Rob, kaifa akuluhu wa amal Quran baina janbaihi, bagaimana aku bisa makan daging hambaku ini? Bacaan Al-Quran menjadi pelindungnya. Berarti kalau begitu, bacaan Al-Quran bisa menjadi syafaat. Saya tanya, yang nyolatin makhluk atau amal ibadah? Ya Allah, yang benar semoga tambah rezekinya ya Allah. Yang nyolatin jenazah tadi makhluk atau amal ibadah? Makhluk, yaitu siapa? Manusia. Yang membuat tubuh jasad di kuburan enggak dimakan tanah, yaitu bacaan Quran. Bacaan Quran makhluk atau amal ibadah? Berarti kalau begitu bukan hanya makhluk yang bisa ngasih syafaat, tapi amal ibadah kita juga bisa ngasih syafaat. Sampai jam 6 itu dah. Terus ini nih, ini baru kuburan. Baru kuburan nih. Setelah itu kemana nih? Padang. Oh, saya persingkat. Angkat suara yuk, kita ngaji. Qala Rasulullah, bareng-bareng, yuhsyarun nasu, sama-sama, yaumal qiyamati salasa asnaf, manusia keluar dari kuburan menuju padang mahsyar ada 3 kelompok. Jadi manusia keluar dari kuburan menuju padang mahsyar ada berapa kelompok? Siapa manusia yang pertama bangkit dari kuburan? Rasulullah. Jadi Rasulullah adalah manusia yang pertama dibangkitkan dari kuburan menuju padang mahsyar. Dan kuburan mana yang pertama dikeluarkan setelah Rasulullah? Bukan kober yang di Cepete, bukan kober yang di sini, tapi yaitu kuburan yang ada di Baki. Manusia keluar dari kuburan ada berapa kelompok tadi? Yang pertama sinfan musyatan, keluarnya jalan kaki menuju. Sinfan rukbanan, dia keluarnya dari kuburan menuju padang mahsyar enggak jalan kaki tapi naikin kendaraan. Kata Ali bin Abi Thalib, kendaraannya onta yang pelana dari emas.
Tapi ada pendapat kendaraannya adalah kambing, sapi, dan onta yang dia jadikan kurban ketika hari raya Idul Adha. Dan yang ketiga, yamshuna ala wujuhihim. Sini ya, kepalanya di bawah, kakinya di atas, diseret malaikat dengan kepalanya menuju padang mahsyar. Bareng, ada yang jalan kaki, ada yang naikin, ada yang diseret muka. Siapa yang paling mulia Ustadz? Yang naik kendaraan. Dan saya berharap kita semua rombongan naik kendaraan. Tapi ada manusia keluar dari kuburan, enggak jalan kaki, enggak naikin kendaraan, enggak diseret, sengkleh. Begini jalan miring. Bukan ibu-ibu, bapak-bapak. Man lahum ru'atani, dialah si laki-laki yang punya istri 2. Ada di sini yang istrinya 2. Laki-laki yang punya istri berapa? 2. Boleh nggak? Boleh. Belum selesai, terus sengkleh lagi. Belum selesai Pak hadisnya. Man lahum ru'atan. Ya, barakallah. Silakan. Semoga barokah, sehat, selamat sampai tujuan ya. Amin ya Allah. Berkah didatengin para guru. Ya, insya Allah ini majelis jadi tambah barokah. Ya. Sampai mana saya ngomong tadi? Yang punya istri berapa? Maka orang yang punya istri 2, yamilu ila ihdahuma. Ini nggak ada ibu-ibu di sini ya? Bu, nggak ada. Yamilu ila ihdahuma, tapi dia condong ke satu di antara 2, berarti dia tidak berlaku adil. Maka keluar dari kuburan jalannya. Tapi kalau adil, tapi kan adil itu nggak harus sama ya? Ya benar ya. Adil nggak harus sama. Istri pertama anaknya 5, istri kedua belum punya anak, nikahnya sama orang Sawangan Pasir Putih. Istri pertama anaknya 5, dikasih uang belanja 1 juta. Istri kedua belum punya anak, dikasih uang belanja 200.000. Adil? Nggak, Bapak jangan takut, adil apa kagak? Kayaknya ada rencana kayaknya nih. Semalam saya bahas ayyumamro'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalatil jannah. Siapapun istri meninggal dunia, suaminya ridho, maka istri itu masuk surga. Ibu-ibu malah ketawa-tawa. Istrinya meninggal, suaminya ridho. Ada yang bilang ridho banget tat. Istrinya meninggal, suaminya ridho. Ridho nggak pas istri meninggal? Kembali lagi lah, ya persingkat lagi ya. Kalau begitu manusia menuju padang mahsyar, maka di padang mahsyar kita pun butuh yang namanya apa? Syafaat. Matahari tepat di atas kepala manusia. Apa syafaatnya Ustaz? As-siyamu wal Qur'an yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. Orang yang rajin baca Quran, orang yang rajin puasa, maka Al-Quran dan puasa di padang mahsyar akan menjadi apa? Berarti kalau begitu syafaat enggak melulu syafaat yang endingnya nanti. Quran aja dan puasa aja bisa dapetin apa tadi? Syafaat. Habis padang mahsyar, jembatan apa? Jembatan itu gelap. Kita butuh sinar, butuh cahaya. Apa cahayanya Ustaz? Apa syafaatnya? Basyiril masyaina fi zulmi ilal masajid binuri tami yaumal qiyamah. Umatku yang sholat subuhnya berjamaah di musola atau di masjid menyeberangi jembatan Sirat, Allah berikan sinar. Berarti kalau begitu subuh berjamaah, insya Allah nyebrang jembatan Sirat dapat cahaya. Itu namanya apa? Pak terakhir umum, angkat suaranya. Udah di sorga, mau nggak ke neraka? Udah masuk sorga, ya Allah semoga kita sebuah sorga ya. Barang-barang, udah masuk sorga, mau nggak ke neraka?
Enggak. Ya bener ya. Tuh, ini doa sama-sama. Udah masuk surga, mau nggak ke neraka? Hadisnya Sahih Muslim. Orang beriman yang sudah Allah izinkan masuk ke dalam surga, juga Allah izinkan ke dalam neraka. Jadi orang beriman yang sudah masuk surga diizinkan ke neraka. Ngapain Ustadz di surga ke neraka? Satu hari muswarum alanar, pakaian tubuhnya haram dari jilatan api neraka. Ngapain ke neraka udah di sorga? Rasul mengatakan akhriju man araftum, angkat siapa yang kalian kenal di dunia, pindahkan ke dalam sorga. Namanya apa tadi? Bukan syafaat. La ilaha illallah. Enak sekali syafaat, syafaat, syafaat. Ada orang namanya syafaat. Saya ngomong syafaat dah tuh ya. Jadi kalau begitu bisa nggak? Bisa. Berapa orang Ustaz? 2 kali kita ngangkat yang kita kenal 2 kali. Masalahnya bapak yang di depan saya mau diangkat apa mau ngangkat? Pak jangan ragu-ragu nih, maunya diangkat apa mau ngangkat? Ada yang bilang sama saya, Ustaz Hashim nanti di hari kiamat angkatlah aku. Berarti kalau begitu dia di mana? Bisa dipahamin ya? Ini belum khusus, ini baru apa ini? Surga pintunya 8, neraka pintunya 7. Apalin ya? Neraka pintunya 8. Bapak nyender pintu 8 tadi ngomongnya ya. Saya ulangi ya. Surga pintunya 8, neraka pintunya 7. Bareng. Neraka pintunya. Yakin gak nih? Surga pintunya dibalik. Nah ya, hadisnya riwayat Imam Ahmad. Imam Ahmad itu Imam Hambali, punya buku namanya Musnad. Apa tadi? Dalam buku Musnad tertulis di pintu sorga banyak anak-anak kecil yang tidak mau masuk ke dalam sorga. Saya ulangin ya, di pintu sorga banyak apa tadi? Yang nggak mau kemana? Allah berfirman kepada anak-anak itu, udkhulul jannah, wahai anak-anak, masuklah kalian ke dalam sorga. Itu anak-anak bilang begini, abauna wa ummahatuna, bapak sama ibu kami mana ya Allah? Berarti ini anak mau masuk ke sorga asalkan bareng sama siapa? Orang tuanya. Allah bilang lagi ke anak-anak yang di mana tadi? Bukan neraka Pak, pintu sorga. Di mana tadi? Allah bilang lagi, mali aramuh bantiin, kenapa masih nggak mau ke sorga? Itu anak bilang lagi, abauna wa ummahatuna, orang tua kami mana? Bisa dipahamin? Maka Allah hadapkan mereka dengan kedua orang tuanya. Dan Allah katakan di hadapan mereka, udkhulul jannata antum wa abaukum, masuklah kalian wahai anak-anak bersama kedua orang tua kalian sama-sama ke dalam sorga. Berarti ini anak bisa ngasih apaan? Bisa dipahami nggak sampai di sini? Bisa dipahamin? Siapa ini anak? Dialah orang tua yang punya anak meninggal dunia, anaknya meninggal usianya belum akil. Berarti kalau begitu apabila orang tua punya anak-anaknya meninggal dunia belum akil balik, maka itu orang tua Betawi nyebutnya punya tabungan. Benar? Ada nggak di sini yang punya anak meninggal sebelum usia akil balik? Nggak ada nggak di sini? Itu bisa ngasih apa tadi? Makanya la yutma ba'da itilam, yang namanya anak yatim adalah usianya belum akil balik. Bisa dipahamin ya? Kalau musola ini ngundang anak yatim, forum kuliah subuh ngundang anak yatim, kok yang datang kumisan gede? Itu bukan yatim, namanya du'afa. Apa itu namanya? Kalau anak yatim lewat, palanya diusap. Imsah rosal yatim yalina qalbak, palanya diusap, hati lembut. Kalau yatim, kalau kumisan, bisa dipahami di sini ya. Nah, sekarang ini ngomong syafaat Rasul, waktu udah
Ngaco gimana dari tadi ya? Ngaco. Ya Allah, semoga berkah selalu ya. Dah, endingnya aja. Saya mau persingkat aja nih. Terakhir ya. Manusia di padang mahsyar datengin Nabi Adam. Nabi Adam tidak bisa memberikan syafaat karena pernah memakan buah yang mana tanamannya, pohonnya tidak boleh didekati, yaitu buah. Kata Nabi Adam datang sama Nabi Nuh. Nabi Nuh tidak bisa memberikan syafaat karena pernah minta sama Allah biar Allah turunkan azab kepada umatnya. Bisa dipahamin? Kata Nabi Nuh datang kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tidak bisa memberikan syafaat karena seumur hidupnya pernah berbohong 3 kali. Nabi Ibrahim bohongnya pun buat agama Allah. Saya ngomong begini bukan berarti merendahkan Nabi Ibrahim ya. Nabi Ibrahim Pak, bohongnya buat Allah. Seumur hidupnya 3 kali. Nabi Ibrahim bohong itu pun buat Allah. Seumur hidupnya 3 kali. Saya ulangin. Nabi Ibrahim bohong seumur hidupnya. Itu pun bohongnya untuk menegakkan agama Allah. Berapa kali? Kita ada nggak ustadz bohong? Pak, jangan bahasa nggak enak sama saya ya. Ini yang ngomong depan Bapak nih, yang pegang mikrofon nih, yang pakai sarung nih, yang ngomong sekarang kira-kira menurut Bapak pernah bohong apa enggak? Lah Nabi Ibrahim bohong seumur hidup berapa kali? Ini kalau saya bahas bohongnya Pak panjang, singkat aja ya. Kata, ini kalau saya bahas bohongnya 3 ini panjang. Gimana caranya Ustaz ke rumah saya cepet Tadi ada yang nanya belah mana? Ini Abdul Majid. Abdul Majid tuh masuk sampai ketemu Indomaret. Terserah mau beli buah atau kue dulu silakan di situ. Belok kanan dah. Masuk Masjid Al-Akhyar. Udah deket situ ada rumah tingkat, mobil 3, kolam renang belakang saya di samping yang itu. Udah ngaji lagi ya. Kata Nabi Ibrahim datang sana kepada Nabi Musa. Nabi Musa, jangan mengada-ada ya. Ucapan saya ini ada dalam surah Al-Qasas. Nabi Musa itu tidak bisa memberikan syafaat karena pernah membunuh manusia, yaitu kaumnya Fir'aun. Sedangkan Allah belum menyuruhnya. Bukan berarti merendahkan Nabi Musa. Nyambung nggak ini maksud saya nih? Nyambung ya, karena saya pernah dikritik, dikira saya ini ceramah merendahkan Nabi Ibrahim. Enggak, memang begitu teks hadis Sahih Muslimnya. Yuk bareng. Nabi Adam makan bukan buah khuldi. Buah apa? Nabi Nuh pernah meminta. Nabi Nuh itu pernah minta Allah turunkan azab. Kenapa Ustaz? 1, umatnya memang yang nantang. 2, kesini deh. Kalau Nabi Nuh berdakwah, ini apa? Ini apaan nih? Ini nih telunjuk. Kalau ini jari-jari Pak, ini doangan nih. Telunjuk diginiin, nggak pakai Nabi Nuh kalau lagi bicara, kalau lagi berdakwah kayak begini nih, jamaahnya umatnya begini. Ke kuping, coba ada begitu saya ngomong nggak kedengeran. Udah gitu apa Ustaz? Ini apa nih? Bajunya ditutupin mukanya. Pak, saya ceramah sekarang, Bapak begini sambil beginiin kokoh Bapak. Udah kagak mau denger, nggak mau melihat. Berapa tahun dakwanya Ustaz? 1000 kurang 50 tahun. Berapa tahun? Yuk bareng-bareng yuk. Jadi orang kurang kompak. Jadi orang pagi Pak tenang aja. Ada makan kan? Ya, jangan ragu-ragu yuk. Jadi orang sama-sama jangan ambekan. Jadi ustadz jangan ambekan. Nabi Nuh dakwah 950 tahun. Masa sih spekernya kagak enak ngambek? Di mana ustadz? Musola. Ini musola berat banget Pak. Apanya? Tapi nggak boleh apa?
Ya Allah, kalau begitu dakwah itu harus sabar. Setuju nggak ini? Kata Nabi siapa tadi? Udah kan Nabi Nuh. Musa. Kata Nabi Musa datang sana kepada Nabi Isa. Dalam hadis itu Nabi Isa tidak menyebutkan dosanya. Kata Nabi Isa datang sana kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Sini yuk. Arsy-nya Allah ada di atas kepala Nabi. Nabi sujud di bawah arsy-nya Allah. Ke saya ya. Nabi apa tadi? Nabi sujud di bawah arsy-nya Allah. Berarti kepalanya di mana? Bawah. Allah berfirman dalam Sahih Muslim, ya Muhammad, irfa' ra'saka, sal tu'toh, isfa' tu syafa'. Muhammad, kata Allah, angkat palamu, minta aku kasih, mintalah syafaat aku berikan. Ketika Nabi Muhammad mengangkat kepalanya, apa yang diucapkan? Ummati, ummati, umatku, umatku. Yang diingat bukan istrinya, juga bukan anak-anaknya, tapi siapa? Umatnya. Allahumma sholli ala sayyidina. Maka Allah bilang sama Nabi Muhammad, adkhilil jannata min ummatika man la hisaba alaihim min babil aiman min abwabil jannah. Masukkanlah umatmu ke sorga tanpa dihisab dari pintu aiman. Bareng-bareng. Masukkanlah umatmu ke sorga tanpa dari pintu. Pak, sekali lagi ya, ikut saya ya. Masukkanlah umatmu ke dalam sorga dari pintu aiman, pintu tanpa di. Sama-sama. Masukkanlah umatmu kemana? Dari pintu apa? Ini orang-orang yang udah tahan lapar kayaknya nih, jangan-jangan ya. Tanpa dia apa tadi? Bareng-bareng ya. Syafa'atul uzma. Lagi. Syafa'atul uzma. Kiai, ustadz, penceramah selalu bilang, semoga kita semua dapat syafa'atul uzma. Apa itu uzma? Syafaat yang paling besar yang dimiliki oleh Rasulullah. Apa itu ustadz? Memasukkan umatnya sorga tanpa dihisab. Jumlahnya ada 70.000 orang. Berapa orang tadi? Dia lagi pojokan, dia lagi pojokan. Berapa tadi? 70. Kata Nabi apa? Yadkhuluna jannata min ummati sab'una alfan bighairi hisab. Masuk surga umatku tanpa dihisab dari pintu aiman. Jumlahnya bareng-bareng ya, sebentar. Ada sahabat namanya Ukasyah bin Mihsan. Kata Ukasyah, ya Rasulullah, ud'uni minhum. Wahai Rasul, doain aku biar termasuk surga tanpa dihisab. Rasul doain Ukasyah, Allahumma ja'alhum minhum. Ya Allah, jadikanlah Ukasyah termasuk surga tanpa dihisab. Angkat suaranya. Doa Nabi makbul nggak buat Ukasyah? 70.000 kurangin 1 Ukasyah. 60 berapa? 60 terus saya sudah ngitung di rumah. 69.900. Umatnya Nabi sekarang berapa Ustaz? 1,5 miliar. Sekarang Pak ngerebutin 70.000. Bapak jangan melas begitu dong wajahnya dong. Ya, apa Ustaz? Dari sejak zaman Nabi Muhammad sampai akhir zaman, berapa miliar umatnya Nabi Muhammad? Jangan berkecil hati. Setiap 1 orang dari 70.000 bawa lagi 70.000 orang. Berarti 70.000 kali 70.000, apabila Pak Haji Thohir masuk 70.000, maka dia bawa orang Blok A 70.000. Cakep-cakep lagi ya. 70.000 dikali berapa tadi? Berapa Ustadz? Jangan ngitung, sudah ngitung 4,9 miliar. Maka kita Pak Ustadz, semuanya, kita semua jangan kecil hati. Ada harapan sorga dari pintu aiman tanpa dihisap. Cuman dibuka, catatan kita dibuka nih, tutup lagi. Wahai Pak Zen dan Pak Thohir,
Sorga kamu dari Aiman. Cie, alhamdulillah. Tanpa dihisap. Ustadz, siapa dia yang masuk sorga tanpa dihisap? Matahari sudah muncul, perut sudah mulai keroncongan. Maka materi ini to be continue. Pokoknya ingetin ya, kapan saya ceramah daerah Blok A, daerah sini, Ustadz punya hutang. Siapa manusia yang sorga tanpa dihisap dari pintu Aiman? Makanya penyiar Kompas TV namanya Aiman. Mana Ustadz? Pojokan sebelah kanan. Itu sorga yang paling dahsyat. Jumlahnya 70.000. Setiap 70.000 bawa berapa tadi? Maka jumlah berapa tadi? Apa amal ibadahnya biar sorga tanpa dihisap? Apa amalannya? Waktunya sudah habis. Setuju nggak? Nggak bareng-bareng. Setuju apa kagak? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.